خلاصه تماشابینا نماز پیشین خواندم و کودکم گرفتم رفتم 3 ساعت در بیر بودیم چون استادیوم بردم شونه پلاشاتکه ها بردم و پیچورچکا رفته خرید کردیم آمدیم که استاد تمام کردیم در بیر مورش دوران ایجا دیده که ساری نشان دادگی بودم چه خشده ایده را کندیم تا نیم شاینی خیلی کردیم اینه уже با فکرم که کمتر وید دروارده یا کلانی خوش رو شده کمتر وید دروارده خسونک شده با فکرم که یک چند کردن تا پاگه هایی میستگو با پاگه کمچی بالای دیگه میریختیم و بایش میستوده بعد لامینات میزدیم ای بالا با ابایورا علیش میکردیم تمام پاگه اینجورم با فکرم ساز میکنم این پراکوشم این سیمونتاشم سیمون اون قبوی سیمونتی نوع دوست میدارم که بوی به مزه بهاری بوی حولی آوزدگی میکنن اونجا را حالی محکم میکنن خلاصه گفتم که یه پره کخونی گرنیتور اوگالوگ میشود یه پره دیگر اوگالوگ میشود اما باید ساعت شای خرید در او پره هک تلویزر اینجا پخت پزر شوشتنک اینم خیلی ترزاهوی ترزه جاشا پوشیدی انا ها هرچه تماشابینا اینجا لامینات در گرفتم برای کخنی را برای که همشا نوای سر کردم اینجا آمدم خانه اپای رودوبه شما بسیار میپرسه که من خانه کی میرم در جایم شهری میدنگورسته اپای رودوبه مادری 8 فرزند روزنامه 8 فرزند اکنه میکننشون انا هوای اپا جان همسوی من به حد مده همه کارو دا کمک میکنن روحای نشان میتین همش به دستگیری همه اپا جان اون پیش رفتگی من بگم که همه روزا دا اومده رستگیم خیلی دستگیری میکن هم وقت بر من رنگی مقصد یک رد نوی برین دا برم همه وقت در خدمت من اینه بزی اپای رودوبه رنگ بزی مدوره کم کم همین میبیام ده وقتی که استاد خانه باشن خانه اپای رودوبه میبیام با استاد بروان خانه میرم اینم خیلی بزی موکو خوبک بود به حد خوبک بود بزی یورا به حد گنده بده اپای رودوبه رم بز شمی جوشه شیری بز دوره خانگی این دختره کشه نگاهشان میکنن اینم خیلی السلام علیکم تماشابینین عزیز همتون دست بخیر مدنا صبح صدیق دمید آواز موزی هم کمتر گرفتگی امروز وای میکنن بول میزنن کخنیده پتالوگ اول ولی ابتی میان میچسبونن نتجنی پتالکی میچسبونن انا از ما باید سهر دیگم آلکود کرده گیرم دینا اینه دیگه گرفتم خواستم شما نشان تیم به حد چه بگم دیگه فاسون محکوم شید اتکاس کردن نتونستم ده چه دیگه برای жарить میگن для жарков казан короче این دو палочка دوره در комплектش یک تا این خیلی هم دوره یه بنیله چخش شد نوری افتو نخونه مسار کتی دیگه فاسون بده مشابه چوگونی وزبین هم خیلی درخش رو میبیه که گوشتم جارید کنی جمعی گوشتم جارید کنی وای کنی شوربای خورم شوربای همش تا بفکرم که خوش رو میبیه کلونی باید نگرفتم همه قش بسیم نه دهنه کشم شروع انا امروز یک مغازه رو اومدیم خرید کردیم کودکویا اینمی دروش کده دواندستن هم انرژیشون بسیاری هست که البته و دختره که آور پیرود کرده بودم 3 ساعت گرد چون آمده
намеги ҳамино берун рафтагиям. ина чиқадр ондан дар курк энергияшон монда шава. И кадом пишакира бинастр мена. Иҷа биё Фотима. Биё. Нельзя. Биё. Ина ман рафтам пока. Дорожкаи пеши дом машин домо як кардам. Параполни алаф савз. Иҷа биё. У пишакура рӯз сиёҳ метаи Фотима. Пока. Пока. Ман мерам гуфтам талхаш бин. Тарзонча ки аст. Ҳечи унуна охина хуматрамону. Анаи стадиони пеши хонамонаи кӯдакура стадион овардам. Ҳар рӯз почти мебиёрумшона. Баъд тортура ёд кардам кӯдако. Ҳамин оча торт пас, оча торт пас. Гуфтам пока кухни надорем. Ай магазин рафтем, я торт гирифтем. 340 сум гирифтем, 345 сум гирифтем. Лекин беҳад торти ба маззаи ки хушрӯ мешава. Яхе вақт бри хафай мазза надорад. И торт ба маззаи хушрӯ. Кӯдакода. Иншаллоҳ кухни асос кунанд, кремо заказ када, бо иншаллоҳ шатифаи дур монда барои шумо рецептои навбанав бигем якҷоя торт мепазем. Хидман беҳад уже выпечкаи домашний ма ёд кардагием. Фақат амитси магазини гизала шудем. Ё хоҳ кекс мегирем, хоҳ печин, хоҳ хайх. Алҳамдулиллаҳ инқаштам ҳазорон бо шукр. Ина даруни торт беҳад махқул шуд. Кӯдакода ба маззаҳое ки хушрӯ буд. Ассалому алайкум тамошобинони азиз. Давоми видео хулоса давоми ремонтои мо. Инаи ҷои идара маҳкам карданд. Ина бега ана иҷада дари нав гирифтам. Дари нав нишон дада гирифтам ба фикрам. Дара дина бега часпон. Усто гуфт ки топага зара вообще не трогайте гуфт. Гуфтам хорошо. Ана мехе вай имрӯз бояд ки полша бизанам. Пола бизанана абоя бичаспонам. Ина абоя дарича. Абоя хушрӯвай аз килён када хушрӯ маълум несте. Кӯдако хестан торчон додам хӯрдана бозӣ дорам. Ҳай хулоса инам хеда. Ҳами ремонт усто инам хеле бо ҷои основной хай кухнира хушрӯ кунем башояд ки дилмон ҳуй хушрӯ шава. Имрӯз мумкин дасташ бичаспонам. Дасташам гирифтаги мамаша гирифтаги дари хушрӯ маҳқулум шуд. Иншаллоҳ по возможности ҳамаи хонавода якта дар мекунам. Тамошобино ремонти мо давом дора. Ана имрӯз иҷоя карданд бояд иҷа қоқ шава гуфтан. Ана баъд абоя мекунанд. Ана иҷоҳош ай болои вай стяжкаи кадагишон ба фикрам имрӯз бо чӣ кадан иҷа ҷои тарай ай пара маҳкамаш кадагиан. Ана иҷара ихе кадан иҷоҳош қоқ шудай. Пол тайёр. Пола видео када будам ба фикрам увальника канда барфтан дар кора стиральнира имрӯз часпондан. Як гала либос шудаги ай либосоя оста оста ҳамаша оварда шуём. И парара маҳкам кадан. иҷара инихе маҳкам када гайс. Иҷа ягонам шкаф мемонам. Барои либоси беруна пӯшидану дромадану бромадан. Ҳай кухним сами главни хушрӯ шуд. Дилҳуй шида. Дилҳуй шуд. фасон мешавад иншаллоҳ. Ҳамаша тамом кунам фасон мешавад. Полша бинед чӣ хушрӯ шуд полаш. тамошобино имрӯз вай мехӯрем. Йогуртви супай чӣ номаш хулосам ба маззаи ба пудинаву райҳон тайёр карда мешавад. Ман наметавонамаш ами апай рудоба бигем ки ҳам хеле када овардай. Апай рудобара ба фикрам ҳамаат мешнасе ку модари 8 фарзанд ҳамсоямай.
ана иҷада ҳама ҷо да фикс прайс магазинаш маҳкамае ку иҷада ҳуй будай да ин шаҳр фикс прайс ҳуй будай барои Фотима да як шабона памперс мепӯшону ана Мустафо да дута буру гирифтам 300 сими ай фикс прайс амқахшру маҳқулум шид хебе лоймак размери Муҳаммад набудай размери Мустафо будай дута Мустафо да гирифтам ака ина медони ку бурука ами 6 секунда медарона прайни гирифтама ҳай шоколадаки баъд як блокнот барои хидмат гирифтам барои корум блокнотум набуда дури кадом сафани продукта харидам яъне муш оби гӯшт рафта ба чихе рафта буд ки ҷазӣ шид ана блокнота гирифтам барои кадомеро ки регистратсия кунам анаҷада менависам анаҷада рӯзу числа ва ҳамаш кати блокнот барои корум салфетка ҳозидаи мами будако грипа рафтестай я качкаи дигар ручкаам барои корум инами качи тамошобина 1700 сум 1400 сум иношу 300 сум инаи тамошобино давоми видео якм бор дар духовкаи нав бигем питса кадистам кудако мультик дидан амҷа питса ҳолям ремонтои ма тамом нашида айбан як рӯз гузашт хулоса уҷора семон кадан семон як рӯз истод ҳози омадан бо кимчам хали кадан пагаҳ гуфтан насиб иншоллоҳ саҳри мебием абоя мечаспоне ина иҷоҳошам оса чанд рӯз шид 4 рӯз шид чанд рӯз шид анҷа давом додиста бе кухни ва пише безеб коро идиим листи духовка листош беҳад хушрӯ иноли якумур истифода бурдагӣ нестем стиральни да пишташ 4 абва як дошта ключак дошта ключоша гирифтагине стиральни намешава вай барабана қапидагӣ буда имрӯз мастеро омадан стиральни асос кадан имрӯзи дароз либос шудум хулоса ҳамихе гиза шидам тестар кухни соз шава ҳамаҷо бардак кухни хушрӯ шава ба дили ма ҳуй мешава ма бояд айсар то бега я чи пазм ки вақти ма гузарао зиқима буроя инамухай пага абоя ки часпондан бад плинтуса харидем урус плинтусора бад айҷо ай болош мечаспонанд ҳеча намедонистам ҳаминҷа ҳамаша ёд гирифтам ана поиз да хонаи мо наздика кай овози поиз омадестай ку притупижда дора ки поиз омадестай ана мираҳ кати усумери стадиони калонай раҳвамон ҳамаҷа раҳвои хушрӯ кадестия ремонт рафтестай ҳамин шаҳр обши ҳамаҷо ремонт рафтестай холоса инам хали ҳоли дар ниятам бо балкон кунияй мегум я балкони дигарам кунам лекин ҳоли не ҳоли баъд ки гизала шидам бовар кунай ҳоли ҳам як ҷо ба ҷои хушрӯ нашидам ҳама чи ҳаст ҳама шароит ҳаст нами кухни ҳаст хол мегам ҳечи нест инам хай ина тамошобино питсам тайёр шид на самом деле оригинальни омад беҳад фасон омад мулоима кайра бинед хамири дрожжавое такшам хушрӯ омадай мошаллоҳ шидай барои мо иштиёи таом касоне ки хубесия барои шумо ҳам ҳамчунин ана ҳозе ки бигӣ дай терезаи ма кухни шидаги дай терезаи хона қариб шом шидестай мода погода бигем ки беҳад ҳавода гап нест ҳавои мегем ки афсонавӣ бо да пеши терезаи мо дарахтои калон калон пеши базебаки хушрӯ ва манзараҳо тамошобино имрӯз пирашки кадам охирон рӯзи ва я имрӯз кухня абой задестиям устуҳо гуфтам хай ирӯз кани авқочонтиям ин қарӯз авқочо намедадам я абой дадам чун охи вай бором наёмадагӣ бад мултиваркама ана ҳозиҳои када гирифтам пирашкия бирон када мегирама кухни чи хеле хубе кухни ана ҳози иншоллоҳ ҳамаша бирён мекунам листи калон калон кадам листои духовкам хушрӯ калон калони хушрӯ
бизи ая ба вирион мекунам ака. Тамошо бинои най қаша пухтам. Тепдашки мачхе фасон омада. Кудако хурдан аялава куш. از یالالی دوست دومی برام از دادرین ایموتی برکم با پختستم با اینای خیلی کشیده ایچه ماشاءالله شدم خیلی مولوی مکه زورنای خمیر زورنای آبی جوش اومدگی داره در شیر می اندازیم. من چند بار ویدیو کردیم با فکرم уже میدونه همشه